Hello guys, good morning. So, pinanaita pero kay para anda na work niya sa transformation. Taran! O, diba? Nag-makeup ang person. Wapa na. Charles, joke. Now, lakad-lakad mo ng person kaya na trabaho. So now, takiyo na motor. Uy na work ya. Sorry guys, kahabat al person. Oh no, haggard. Napi na sa work. So, pentradeyo. Na work. Oh, yes, panto puzzle person. So, kaya pa yun guys. So, malangkan.